Okay, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon, everybody. Right. Today lesson, I'm going to straight away discuss on new chapter, which is on work, energy, and power. Okay. Untuk hari ini kita teruskan dengan work, energy, and power. So that one will be the fifth chapters for the semester, chapter yang kelima. So I'm going to do work first, kerja, and then if possible, kita akan straight away do the energy. Sebab apa, my focus today is for you to be able to do question number 1, number 2 and number 3 in the tutorial booklet. Okay. Yang mana dah ada tutorial tu, tutorial yang kelima. Kalau saya tengok kepada tutorial kelima, dia are 6 question together. Soalannya panjang-panjang juga tu, soalan daripada soalan 1 sampai soalan ke-6 tu. So the focus today, the lesson today is focus for you to be able to do question number 1 to number 3 on section B. So for question number 1 and number 3 on section B, at least we need to discuss sampai energy lah. Okay? We need to discuss sampai energy. Bagi yang pertama, for today lesson, I'm going to start with work, kerja. Okay, so kerja, how we define the work? Work is a scalar product between force and displacement. Okay, kerja itu sebenarnya adalah skala produk di antara daya dan juga sesaran, force and displacement. And then I do sure that you have used this equation for work before. So work is Fs sebelum ni kan. So work sama dengan Fs. Tetapi in our level, the force applied on the body is not necessarily same directions as the displacement. Okay. Work yang kita, daya yang kita kenakan tu tidak semestinya selari dengan arah displacement. Kalau tidak selari dengan arah displacement, kita kena pastikan daya tersebut tu kita selarikan dulu sebelum kita darabkan dengan displacement. Okay, kalau awak tengok kepada sini, awak tengok kepada SIM. Okay, kalau awak tengok sini, kalau sebelum ni tak ada pun dot hitam ni yang belajar, work done is equal to Fs. Okay, kenapa tak ada dot hitam ni? Sebab force yang diberikan semasa awak belajar dulu, force tu memang telah pun selari dengan displacement. Okay, force sudah selari dengan displacement. Maksudnya arah displacement itu jugalah arah force. Jadi kita boleh ambil Fs. Tapi sekarang ni in our level, force yang dikenakan tu tidak semestinya selari dengan displacement. Kalau tidak semestinya selari dengan displacement, force tersebut sebelum kita darabkan dengan displacement, kita kena pastikan dia selari dulu dengan displacement. So that is why kita ada F cos theta. Okay? F dot S equal to F cos theta time displacement, ataupun simply kita boleh ambil yang inilah Fs cos theta. Okay, kalau siapa yang kurang jelas, mungkin lepas ni apabila kita tengok kepada beberapa contoh, awak akan dapat lagi jelas lah. Okay, kenapa kita perlukan dot di situ. Di antara F dengan S tu ada simbol dot menunjukkan bahawa ianya adalah skala produk. So kalau dot skala produk ni dia akan menghasilkan kuantiti skala lah. Kuantiti skala maksudnya work is a scalar quantity, so work only have magnitude. So tak ada direction untuk work done. Okay, right. Work done from this force displacement graph. Okay, so if we have force displacement graph, force against S, the area under the graph is work done. Okay, kalau kita ada force displacement, let's say force displacement is given. Okay, and then the plotting graph is given. To find the work done, simply you calculate the area under the graph. Okay, so the work done here is area under force displacement graph.
Okey, so kalau kita tengok nanti graf kita tu dia tak akan bagilah yang bentuk semi bell shape ni. Biasanya dia akan bagi graf linear biasa saja. Okay? So untuk memudahkan kita cari area under the graph. Okey, yang ni yang kita perhalusi. Kita kena tengok betul-betul work done by a constant force. Ada beberapa case, alright. Case ni pun memang dah ada dalam note tersebut, cuma saya ringkaskan case ini. Cuba tengok kepada case work done by horizontal force. Okay. Horizontal force, cuba tengok kepada F dengan S ni. F dan juga S. Dua quantity ini is directed in the same direction. So they are equal in direction, sama direction. F ke kanan, S juga akan ke kanan. Okey, yang ni kalau kita tengok, force dengan displacement ni memang telah pun selari. So to find the work done, bagi kes ini, kita mesti menggunakan F dot S ataupun Fs cos theta, yang mana theta kita sekarang ni adalah kosong. Theta ni merujuk kepada angles di antara force dengan displacement. So kita akan dapat Fs cos theta where theta is 0 and then work done is equal to Fs, where this equation is a common equation that you used before, Fs. So when it comes to the work done, let's say if the question asks to find the work done, kamu terus guna work done, equationnya adalah Fs. Sebab apa? Sebab force dengan displacement ni dah selari, sama arah. Okay? So you can use F dot S. Cuba tengok bagi kes yang kedua. Kita ada force yang perpendicular, vertical force on the object. Okay, yang ni adalah perpendicular force. Ini displacement, perpendicular force yang perpendicular dengan displacement. Jadi the angles here will be 90 degree, 90 darjah. So masih lagi kita akan menggunakan Fs cos theta. Okay. Tetapi theta ni kita kena gantikan dengan 90 darjah. So apabila kita gantikan dengan 90 darjah, cos 90 will be 0. So bagi orientation force macam ni dengan displacement, okay, it does not contribute any force. Okay, so it does not contribute any work. See, so the work done here is 0. Jika force tersebut perpendicular dengan displacement. Itu bagi kes yang kedua. Cuba tengok kes yang ketiga. Study the figure. Okey, so kita tengok. Bagi kes yang ketiga, dia sama dengan kes yang pertama, cuma the two forces is acted on a one body. Kes yang pertama tadi kita ada cuma satu force saja. Tapi sekarang ni bagi kes yang ketiga, there are two forces acted on a body and then it will cause displacement sebanyak S. Okay. Dua daya ni dia akan menyebabkan displacement sebanyak S. So bagi kes ini, kita kena dapatkan satu-satu. Work done by force 1 dan juga work done by force 2. So work done by force 1, kita ada F1, displacement cos 0. Why cos 0? Because force and displacement ni okay, sama arah. So kalau sama arah, dia punya angles between these two quantity is 0. So kita ada work done yang kedua. Work done yang kedua, we have F2 as cos 0. Okay, to find the work done for the system, kita kena ambil kombinasi dua-dua ni. Kita kena ambil hasil tambah. So, sum work done is equal to work done by force 1 plus work done by force 2. Or F1S plus F2S. Kenapa? Mana perginya cos kosong ni? Sebab cos kosong sama dengan 1. Jadi, F1S darab dengan 1, kita akan dapat F1S. F2S darab dengan cos kosong ni yang bernilai 1, kita akan dapat F2S.
S. Jadi that's why dia kata sini, sum of work done for this system is equal to work done by force 1 plus work done by force 2, which is equal to F1S plus F2S. So disebabkan displacement yang sama, so kita boleh faktorkan, keluarkan F1 tu, keluarkan S, kita akan dapat F1 plus F2 multiple with S. So F1 plus F2 tu sebenarnya adalah net force. F1 plus F2 tu sebenarnya adalah daya bersih ataupun sum force, hasil tambah daya. So daripada formula ni kita boleh tulis juga sebenarnya sum work done sebenarnya adalah sama dengan work net sama dengan F net S. Okay, kenapa kita ambil F net S ni? Sebab F net adalah sama dengan F1 tambah F2. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat, work done by a force and frictional force. Okey, cuba tengok force ini. Force ini sekarang ni tidak parallel to the displacement. So kalau yang tidak parallel to the displacement, the theta here will affect to the force, to the work done. Okay, theta ni akan mempengaruhi nilai work done nanti. Okay, so kita ada satu lagi dia kata yang ni ke belakang ni adalah frictional force. Okay, work done oleh force dan juga work done oleh frictional force. Okay, cuba tengok. Due to apa yang kita dah terbitkan tadi, work net adalah sama dengan F net time S. F net. Okey. So, F net kita sekarang ni adalah sama dengan F cos theta tolak frictional force. Okey, mana F cos theta? F cos theta ni yang ni. Okey, ini F. You resolve F to component X. You resolve F to component X yang ni, kita akan dapat ia sebenarnya adalah F cos theta yang ni. Okay, so saya lukis sikit. Sini. Ni adalah F cos theta. Okay. Jadi disebabkan kita guna W net tadi, W net sama dengan F net S. Okey. Jadi F cos theta ni dia merujuk kepada force untuk komponen X ni. Force untuk komponen X ni, force X komponen. Which is equal to F cos theta tolak dengan frictional force. Sebab displace arah ni, kalau displace arah ni pergerakan dia ke arah sana lah. Okay, pergerakan dia ke arah sana. Oh, if it accelerate, dia akan accelerate ke kanan. Jadi kita akan ambil F cos theta tolak dengan frictional force. Frictional force ni because it oppose the motion is equal to MA. Okay, jadi disebabkan kita nak masukkan dalam formula ni, ini adalah F net baru. F cos theta tolak frictional force ni. So kita ambil F cos theta tolak frictional force which is F net, darabkan dengan displacement. Alright. Then kita akan dapat F net ini sebenarnya sama dengan MA tadi. Okay, we substitute F net sama dengan MA dalam dekat sini lah. Dan daripada situ kita dapatlah F net sebenarnya sama dengan MAS. Okay, because F net sebenarnya sama dengan MA. Okay, macam mana saya tahu F net sama dengan MA? Tengok kepada tempat yang saya highlight sekarang ni. Sini F net. Which is equal to MA. So tempat F net ni sama ada kita gantikan dengan F cos theta ataupun kita gantikan dengan MA. So kita akan dapat work net
kerja bersih adalah sama dengan MAS ataupun F cos theta tolak dengan friction darab dengan S. Okay, this one is for the work done. Okay, ada beberapa perkara yang kita perlu take consideration. Okay, kita kena caution untuk work done tersebut. Kita akan ada work done 0 bila work done sama dengan kosong. Okay, kes pertama kita tengok. Okay. Kes yang pertama dia kata spacecraft travelling with constant velocity. Okay, spacecraft sekarang ni travelling with constant velocity constant. So if velocity constant, acceleration kita will be 0 kan. So kalau acceleration kosong, kita akan dapati work done kita juga sebenarnya sama dengan kosong. This work done is equal to 0. So work done on a spacecraft is 0 because it's moving with constant velocity. Okay. The force exerted to a building, to the wall of the building is, okay, this one. We are giving a force to the building, but it does not does not occur any displacement. So no displacement. Displacement kita sama dengan kosong di sini. So if displacement is 0, so the work done also will be 0. Because work done kita akan ambil tadi work done is a dot product kan. Work done is okay, F net S. So kita akan ambil F net S. Jadi if no displacement 0, so the work done also is 0. Okay, one more. Okay, kita tengok centripetal force acting on the car moving with constant speed. Okay, centripetal force ni merujuk kepada daya memusat. Okay, daya memusat. Daya memusat ni berlaku apabila objek tu bergerak dalam bentuk circular motion, in a circular motion. In circle motion, so the object is experience the centripetal force. Okay, yang mana yang ni centripetal force ni chapter 6 nanti kita akan belajar. Okay, circular motion. Centripetal force. So bagi centripetal work done by centripetal force, because centripetal force here will be the centripetal force ni pointing toward the center of the circle. So the theta here, displacement theta kat sini adalah 90 darjah. So kalau theta 90 darjah bermaksud kita akan guna cos 90. Cos 90 sama dengan kosong. Jadi kalau cos 90 sama dengan kosong, bagi case car moving with constant speed, centripetal force acting on the car moving with constant speed juga, work done kita akan dapat work done sama dengan kosong. So 3 kemungkinan untuk work done sama dengan kosong. Satu, bergerak dengan constant velocity, yang pertama tadi. Yang kedua, no displacement. Okay, we giving a force on a certain heavy body, so there are no displacement occur, so there are no work done as well. So kalau kita tolak kuat macam mana sekalipun, jika tak ada displacement, maksudnya tak ada kerja dilakukan. Kerja akan berlaku jika adanya displacement, pergerakan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay, satu lagi untuk force ni, force dengan displacement tu 90 darjah. Okay, force dengan displacement 90 darjah, maka kita akan guna cos 90 darjah. Cos 90 darjah adalah kosong. Jadi case ini juga work done sama dengan kosong. So theta dekat sini is 90 darjah. Okay, that one is for the work done. Okay, work done ada dua. Positive work done dan juga negative work done. Kita tengok yang positive work done dulu. Positive work done, okay. Why work done is positive? Because that one work done on the system. If work done on the system, so the work done is positive. Okay. Right. Okay, semasa proses ini tenaga dipindahkan ke atas sistem tersebut.
Okay. Energy is transferred to the system. Kita tengok apakah perbezaan di antara work done positif dengan work done negatif. Yang ni work done negatif. Okay. So bagi work done negatif, okay, work done by the system. See perbezaan? Yang ni on the system. Okay, this one by the system. Okay, work done positive is work done on the system. Work done negative is work done by the system. Okay, yang ni kita tengok energy transfer out from the system. Okay, bukannya energy transfer to the system. Kalau yang ni energy transfer to the system. Yang ni transfer from the system. Okay, itu perbezaan di antara positive work done and negative work done. Jadi sekarang ni nanti kita akan tengok kepada contoh, ada kes yang work done-nya positif, ada kes yang work done-nya negatif. Okay, so you do not have to worry lah kalau awak dapat work done negatif tu. Okay, possible juga jawapan awak tu betul, sebab if work done negatif, work done tu sebenarnya dilakukan oleh sistem yang mana tenaga dibebaskan dari sistem tersebut. So kalau kita dapat positive work done tu sebenarnya dilakukan ke atas sistem dan tenaga dipindahkan ke sistem tersebut. Okay, tenaga dipindahkan masuk ke dalam sistem tersebut, so work done will be positive. Okay, so untuk work done, kita dah almost done for work done. Work done sikit je, sebab nanti kita akan tengok contoh. Kita akan tengok soalan tutorial kita, soalan pertama tu, untuk semuanya berkaitan dengan work done. Okay, so saya akan terus kepada energy. Saya akan fokus terus kepada 3 soalan yang pertama daripada section B untuk tutorial hari ini. So kita pergi kepada tenaga yang kedua. Yang kedua adalah energy, because in this chapter kita akan belajar 3 benda, work, energy and power. So power mungkin kita boleh tengok besok. So energy sebenarnya system ability to do work. Tenaga sebenarnya keupayaan sesuatu sistem itu untuk melakukan kerja. Itu adalah tenaga. Okay, contoh kita we need to gain energy first in order for us to do work. Kita kena ada tenaga dulu sebelum kita lakukan kerja. Okay, contohnya kita makan supaya kita bertenaga untuk melakukan kerja. Okay, sebab makan tersebut sebenarnya supply the energy. So energy is system ability to do work. Okay, keupayaan bagi sesuatu sistem itu untuk melakukan kerja adalah tenaga. Okay, which is the energy. So there are a kind of energy, banyak energy. We have nuclear energy, we have energy, mass energy, energy to the mass mc squared from the Einstein tu. Okay, we have a lot of energy, but for now, I'm going to focus on the 3 important mechanical energy. Okay, that commonly found when we've learned on physics. Okay, 3 common mechanical energy, which is kinetic energy, potential energy. Okay, potential can be divided into 2. We have gravitational potential energy, and then we have elastic potential energy. Okay, kita tengok yang ni. Okay, this one first. Okay, saya punya ni. Alright, kita akan tengok kepada mechanical energy ni. Oh, saya tak save tadi apa yang saya dah buat transition tadi. Okay, saya buanglah animation ni.
Okay. Kita tengok kepada yang pertama, energy tadi. Okay. This one, mechanical energy. Okay. Kita tengok kepada mechanical energy. Okay. For this mechanical energy, sebenarnya banyak. Kita ada nuclear energy, kita ada sound energy. Okay. Tapi saya nak fokus kepada mechanical energy, which is yang tiga benda ni lah. Kinetic dan juga potential. Okay. Tiga benda ni. So mechanical energy can be divided into two. We have kinetic energy and then we have potential energy. Where the potential energy can be divided into two, we have gravitational potential energy and also elastic potential energy. Kita tengok yang pertama, kinetic energy first. Kinetic energy is energy due to the motions of the body. Okay, when the body is moving, so the body has kinetic energy. So an equation to find kinetic energy, half mv squared. Kinetic energy sebenarnya sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okay, yang ni the common equations that you used before to find the kinetic energy. You've learned on energy before, but that one is a common equation that you use to find the kinetic energy. So you have to remember the kinetic energy is the energy of a body due to the motion. Okay? Dia merujuk kepada pergerakan bagi jasad. Kalau jasad itu bergerak, so jasad tersebut akan ada kinetic energy. So the potential energy can be defined as energy stored by a body or system because it position, it shape and stay. Okay, energi yang disimpan di dalam body system tersebut disebabkan oleh kedudukan dia, disebabkan oleh shape dia, bentuk dia dan juga keadaan dia lah. So potential energy can be divided into two. We have gravitational potential energy, where this one is an equation for gravitational potential energy. U equal to mgh. Okay, this one is for the gravitational potential energy. That one is for the elastic potential energy. Elastic potential energy sebenarnya energy because of the elastic materials. Bahan yang boleh meregang. Okay? Bahan yang boleh kita regangkan, bahan yang kita boleh mampatkan. Contoh spring. Spring has the elastic potential energy. So energy stored in the elastic materials as a result of their stretching or compressing. So let's say if we have the string, we did nothing to the spring, kita tak buat apa-apa pada spring tersebut. So what we can say there are no elastic potential energy of the spring. Kalau kita tak buat apa-apa pada spring tersebut. Kalau kita tarik spring tersebut, dia telah menyebabkan spring tersebut akan terelongate, akan memanjang sebanyak nilai tertentu. Jadi kesan daripada pemanjangan tersebut maka akan ada elastic potential energy lah, where elastic potential energy sama dengan 1/2 kx kuasa 2. X kuasa 2 in this equation merujuk kepada the elongation or the amount of compression. Dia merujuk kepada amount of elongation when we stretch the spring or elastic materials, ataupun it refers to the amount of compression when we compress the elastic material. So kita akan ada US, elastic potential energy sama dengan 1/2 kx kuasa 2, which is sama dengan 1/2 fsx. Okay. Fs ni merujuk kepada restoring force. Okay. Masih ingat lagi the Hooke's law, hukum Hooke's menyatakan bahawa apa dia? Sifat keelastikan bagi sesuatu bahan. You still remember the Hooke's law? No. Lupa. Okay, tak apa. Lupa. Nanti later kita tengok what is the Hooke's law. Stay. Okay. Dia merujuk kepada sifat keelastikan sesuatu bahan. Bahan itu menunjukkan ciri-ciri elastik sebelum dia melepasi tahap keelastikan dia ataupun sebelum dia melepasi tahap kenyal dia.
Okay, that one is from the Hooke's law. Okay, so I'm going to focus on this two, which is work and energy. Okay, but one more thing that we have to know as well. Kita akan ada satu theorem. Kita ada satu theorem yang mana theorem tersebut kita boleh guna pakaikan untuk kita solve the problem. So that theorem known as work energy theorem. So work energy theorem, it state that okay, work sebenarnya sama dengan change in body's energy. Change work is equal to change in body's energy. Ada 3 jenis kat sini. Work kinetic energy theorem, work gravitational potential energy theorem, work elastic potential energy theorem. So work equal to delta K. Work equal to delta U. Work equal to delta US. Okay, so tengok sini. Ini adalah teorem tenaga kerja, work energy theorem. Okay, daripada teorem tenaga kerja, perubahan tenaga sebenarnya adalah kerja. Perubahan tenaga sebenarnya adalah kerja. Kita tengok tenaga apa yang berubah. Kalau tenaga kinetik berubah, maksudnya that one is work kinetic energy theorem. Kalau tenaga potential, gravitational potential energy yang berubah, so itu adalah work gravitational potential energy theorem. Kalau elastic potential energy yang berubah, maka itu adalah work elastic potential energy theorem. Okay, yang ni awak perlu tahu state. Okay, the work done by the net force equal to change in body's kinetic energy. Right, the change in gravitational potential energy, okay, is equal to work done. For that one, the work done by the net force on the body equal to the change in the body's total energy. Okay, so ini adalah apa yang perlu awak perlu tahu untuk kita selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan tenaga lah. And then one more thing, tenaga is conserved or not? The energy. What do you think? Energy is conserved or not? Conservations of energy. Do we have conservations of energy? No. Tak ada. We have conservations of linear momentum. Do you have conservations of linear momentum? Yes. Yes. So do we have conservations of energy? Yes. Energy. Ingat lagi tak? Energy cannot be destroyed, energy cannot be created, but energy can be transformed from one form to another form. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Okay. Tetapi tenaga boleh diubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kita ada conservations of energy. Okay. So maksudnya kita akan ada jumlah tenaga sebelum akan sama dengan jumlah tenaga selepas. Mungkin dia berubah bentuk daripada potential jadi kinetik, daripada kinetik jadi potential, macam itulah. Okay, perubahannya. Okay, tengok. Okay, so I'm going to focus on section B. Question number 1 first. Okay, cuba awak tengok kepada case ini. Given 5 kilogram object pull along the horizontal surface, and then at constant speed by 15 Newton, acting 20 degree above the horizontal. So how much work is done by this force as the object move 6 meter? Okay, so kita nak dapatkan how much work done. Okay, so how much work is done by this force as the object move 6 meter? Okay, so macam mana kita nak selesaikan masalah ini? First, kita sketch dulu. Make a simple sketching. Let's say that one is the object. Okay, so we have the force applied. Let's say here is the horizontal line. Okay.
here will be the force supply, which is 15 Newton. The angle here is 20 degree. How much work is done for as the object move 6 meter. Okay. So as the object move 6 meter, so maksudnya displacement dia ke sini lah. Okay, displacement dia ni 6 meter. So 6.0 meter given in the question. So kita nak dapatkan work done. So kita mulakan dengan menulis formula dululah. Work done is a dot product between F and S. Ataupun it is equal to Fs cos theta. Okay, the force is given. Masukkan nilai je lah. 15, 6.0 is displacement. And then the angle is 20 degree. Okay, so daripada situ kita boleh dapatkan nilai work done for question number 1. Okay. Kita tak boleh simply ambil 15 darab dengan 6. Okay, because the force is no longer parallel to the displacement. Kalau kita nak guna yang F darab dengan 6 terus tu, dia punya case kita, okay, case kita tu sepatutnya macam ni. Baru kita boleh guna F darab dengan 6 terus. Force yang dikenakan tu macam ni. 15 Newton, displacement arah ni. Okay, so simply kalau case macam ni kita boleh guna work done is equal to Fs lah. Ataupun kita boleh ambil terus 15 darab dengan 6.0. Okay. Kalau case yang bentuk macam ni kita tak boleh guna Fs. Kita kena guna F dot S. Kita kena selarikan dulu force ini dengan displacement. So kita resolve to this component which is F cos theta. So I'm using that one, F cos theta. Okay. So ataupun yang ni sebenarnya sama dengan work done sebenarnya adalah sama dengan F cos theta darab dengan displacement. Okay. Ataupun yang ni dah sama yang ni lah. F cos theta darab dengan displacement sama dengan Fs cos theta lah. Okay, that one is for question number 1A. You see, look at for number 1B. Tengok bagi soalan number 1B. It given a 3.5 kg box is lifted vertically from rest to a distance of 2 meter with a constant upward applied force 65 Newton. Calculate the work done by the applied force and then work done by the gravitational force. Okay. Jadi untuk case yang ni kita ada box. Okay, simply we have the box. Okay, saya tanda sini This one, let's say here is the box. The box is being lift vertically from rest. Okay, dia naik ke sini lah, vertically, secara vertically from rest with 65.0 Newton force. Okay, that box having mass 3.5 kilogram. Okay, so based on the case, because of the mass of the box itself, so we have the weight. Okay, kita akan ada weight ke bawah ni. Weight ni sebenarnya adalah gravitational force. Daya gravity. Okay, weight sebenarnya adalah daya gravity. Jadi soalan kita yang pertama, dia minta tentukan work done by applied force. Dia displace arah mana ni kalau kita naik ke atas ni? Kalau kita tarik dia ke atas, dia akan displace arah mana? Ke atas. Ke atas. Okay, so displacement dia seranjang. Displacement dia kat sini adalah berapa meter tadi? Dia bagi 2 meter, 2.0 meter. Okay, displacement dia ke atas.
Jadi cuba kita tengok kepada yang pertama, dia nak work done by applied force. So work done by applied force saya tandakan dengan WF lah. F tu merujuk kepada applied force saya. So saya akan guna dot product di antara F dot S ataupun Fs. Kos berapa tu agak-agak tu? Antara applied force yang ni F dengan S. Sama arah kan? Sama arah, kos berapa? Cos kosong. Yes, cos 0. Bagus. Cos 0 lah. So daripada sini awak ambil 65.0 darab dengan 2.0, cos kosong adalah 1. So awak akan dapatlah 130 joule tu. Okay. Akan dapat sini 130 joule. Dapatlah yang pertama. Yang kedua, alright, dia nak work done by gravitational force. So work done by gravitational force adalah work done yang ni. Work done oleh weight. Weight sama dengan apa weight? Equation for weight. Weight equal to mg. mg, yes. Weight sama dengan mg. Jadi kalau kita nak dapatkan work done by gravitational force, kita akan guna work done by weight equal to, alright, weight dot S. So work done by the weight is equal to weight dot S. So weight adalah mg. mg dot S. mg dot S equal to mgs cos theta. Okay, ulang dia yang ni. F dot S Fs cos theta. Sebab yang ni mg dot S mgs cos theta. So mass kita dah ada 3.5. Masukkan nilai. G constant value 9.81. S displaced for 2 meter. How about that one? Cos berapa ni? 90. 90. You sure that one? Mg dengan displacement 90? 180. Yes, mg ni kan kat sini, this one displacement kat atas ni, displacement atas, displacement ke atas, ini displacement S. Okay, weight ke bawah, sudut ni 180 darjah. Okay, sebab theta tu merujuk kepada angles between force and displacement. Force kita adalah weight ke bawah, displacement kita ke atas. Jadi kat sini sepatutnya cos 180 darjah. Jadi awak akan dapat nilai negatif nanti. Okay, awak akan dapat nilai negatif dan negatif 68.67. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan work done negatif tadi? Work done by ke on the system? By. Work done by the system. Yes, work done by the system. Okay. Kita tengok yang B dan A dan okay, we look at C. C, force F, the one is given, force F. Dia bagi berapa tu? 10 Newton. Force ni is 10 Newton. And frictional force F, okay, dia bagi dah frictional force, dia bagi siap-siap 3.0 Newton. Kita pun tanda. Okay, this one is frictional force which is 3.0 Newton. Okay, lies on the horizontal rough surface as shown in figure if the object is displaced 2.5. Okay, displacement dia, kita tanda displacement here S is 2.5 meter. Determine the work done by the force. Okay, kita buat satu-satu. Work done by the force dulu. How to find the work done by the force? Work done by the force sama dengan apa tadi? Apa yang dot? F dot? F dot S. Okay, F dot S. Okay, so kita kembangkan formula ni. Fs cos theta. Okay, so force kita dah ada given in the question 10
Displacement 2.5 meter. And then sudutnya berapa kita nak rujuk sekarang ni? F dengan displacement. 30 degree. Good. 30 degree. Okay, settle yang ni nak dapat jawapan dalam joule. Okay. Right. So nanti awak boleh tekan kalkulator sendirilah. Okay, the work done by frictional force pula. Okay, how we determine the work done by frictional force? So work done by frictional force equal to apa yang dot apa tadi? F dot S. Friction dot S juga. Okay, friction lah. Kita akan guna friction dot S which is equal to friction S cos theta. So friction is given in the question 3.0. Displacement is also given 2.5. What will be the angles between this? Cos berapa ni? 0. Mana boleh? Friction arah mana? Displacement arah mana? Friction ke sini. Displacement ke sini. Berapa sudut ni? 80. Yes, 180 darjah, bukan kosong. Okay, sebab friction melawan arah displacement tu 180 darjah. Okay, so daripada sini awak akan dapat work done by frictional force in joule as well. So settle yang tu. So work done by the weight. Okay, so macam mana kita nak dapatkan work done by the weight? Mana arah weight kita sekarang ni? Weight is pointing down. Weight. Okay, so kalau kita nak dapatkan work done by the weight, kita boleh ambil work done by weight equal to weight dot S ataupun mgs cos theta. So, berapa mass? Ada bagi tak dalam soalan tersebut? Does the mass given? Tak ada, biarlah mg 9.81 S kita. S kita berapa? 2.5. Cos berapa sekarang ni? Weight dengan displacement? 90. 90. So jadi 90 akan dapat berapa cos 90? How many joule? Kosong. That is why dia tak bagi weight. Maksudnya you can solve the problem. Awak boleh selesaikan masalah tersebut sebab cos 90 is 0. Even the weight is not given, any numbers that if we multiply by 0, kita akan dapat kosong. Okay, so what happened to the work done by normal reaction force? Work done by normal reaction force? Kosong juga. Okay, good. So even kosong awak kena tulis juga. Okay, awak kena work done by normal reaction force N is equal to N dot S ataupun NS cos theta. Okay. So daripada situ awak N kita tak tahu, biar je. 2.5 adalah S cos 90 darjah. Kenapa? Sebab normal kat atas ni. This one is the normal. Normal dengan displacement 90 darjah. So juga awak akan dapat kosong joule. So, the total work done. Macam mana kita nak dapatkan the total work done? Kita kena ambil hasil tambah. Yes, ambil hasil tambah yang ni. Total work done. Ambil hasil tambah yang ni. Tambah dengan yang ni. Tambah dengan kosong ni. Tambah dengan kosong ni. Jadi, kita akan dapat total work done by all the external forces. Okay, ambil hasil tambah. Okay, D, the last question number 1. A body of mass 2 kg is uniformly accelerated. Okay. Bagi a body of mass is uniformly accelerated from rest to 10 meter per second. Okay, so what we know from the question, the mass 2.0 kilogram. Okay, selain daripada mass, kita dapat U juga dah tahu dah. U is 0 because it start from rest. V to 10. Maksudnya V is 10 meter per second. Okay, masa yang diambil untuk dia mencapai 10 meter per second tu adalah 2.5 second. So determine the work done on the box. So kita nak dapatkan work done on the box.
So work done, kalau sebelum ni kita guna work done is equal to F dot S. Okay, F dot S. Jadi sekarang ni force is not given. S dah ada. S dah ada. S pun belum ada. Force tak ada, S pun belum ada. So kita kena cari dua benda ni dulu. Okey, dua benda ni kena cari dulu. Berapa force, berapa displacement supaya kita dapat nilai dua tu untuk kita dapatkan nilai apa ni? Work done. Okay. So the work done, siapa yang ingat lagi tadi, kita ada work done juga sebenarnya sama dengan F net S. Okay, daya bersih F net S. Okay, so sekarang ni S tak tahu. So kalau S tak tahu, kita cari nilai S sebab dia move secara linear ni. A body of mass uniformly accelerated or rest determine the work done. So kita boleh guna formula linear motion tu. S equal to UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, daripada formula ni apa yang kita tak tahu? A. Right? Acceleration kita tak tahu. Yang ni kita tak tahu. Walaupun acceleration kita tak tahu, A sebenarnya sama dengan perubahan V bahagi dengan times interval. So perubahan V kita adalah V minus U bahagi dengan T. Okay, V kita tahu kan 10. U is 0 bahagi dengan T. T is given 2.5. Okay, so kita dapat nilai A. Okay, 10 divide by 2.5. So kita akan dapat berapa? 4. Kan? 4. Okay, so kita dapat 4 meter second minus 2. This one is the acceleration. So we can substitute this 4 in this formula to find the S. Okay, dapat nilai S berapa? Okay, settle satu part. F net kita tak dapat lagi. Okay, so macam mana kita nak dapatkan F net? ME. Yes, based on second law Newton, summation force ataupun F net sama dengan MA. Okay, so kita boleh substitute dalam formula ni lah. You can substitute in this formula. So work done sekarang ni sebenarnya sama dengan MAS. Okay, mass kita adalah 2.0, A kita 4 tadi, displacement kita adalah hasil kita darab sini. Hasil ni tadi So you just substitute dalam persamaan ni. S awak akan dapat work done. Okay. Alternatifnya, sebab kita ada work theorem tadi, apa yang berubah sekarang ni? What kind of energy change? What do you think? What kind of energy has changed? Potential, kinetic? Kinetic. Yes, kinetic energy has changed. Jadi we have work kinetic energy theorem. Work is equal to delta K. Or delta K is equal to K final minus K initial, which is equal to half m v square minus half m u square. Okay, or half m v square minus u square. Awak boleh simply gantikan terus 1/2, darabkan dengan mass kita 2, V kita 10 kuasa 2, tolak dengan 0 kuasa 2. So this one can be cancel off, terus kita boleh dapat 100 joule. Right, so much easier to use the work kinetic energy theorem instead of using work done equal to MAS. But that one is also correct step. Yang ni step betul juga. Okay. Yang kedua pun betul juga, alternatif lah nak guna yang mana satu, will depends on you. So kadang tu awak tak terlintas pun nak guna work kinetic energy theorem. So kalau awak tak terlintas nak guna work energy theorem, you just goes to the basic. Okay, cari S, cari A untuk dapatkan work done.
So kalau kita dah familiar dengan work energy theorem, simply you can use the work energy theorem to solve the problem. Okay, for question number 1, for question number 2, okay, ada banyak ni, 3 ni. Semua 3 ni sebenarnya adalah mencari luas bawah graf saja. Sebab dia nak dapatkan work done. Sebab force against displacement given. So dia nak dapatkan determine the work done, awak semua cari area under the graph. That one pun also cari area under the graph, tapi awak tengok kepada yang dia minta lah 4 to 7. 4 to 7 cari area 4 to 7 saja. Okay, total work done ambil semua sekali. The total work done. Okay. Alright, cari area under the graph. Nak cari area under the graph guna luas trapezium, luas segitiga. Tu je. Okay, that one is also sama. Cari area under the graph. Okay, cuma sekarang ni kita nak you familiar dengan jika force against displacement given, okay, area under the graph will be the work done. Okay, even that one tension, you just look at tension is a kind of force. Okay, elongation is a kind of length. Okay, jadi even dia bagi bukan force, dia bagi tension. Tension is actually a kind of force. Elongation is the length ataupun the displacement. Jadi kita juga boleh gunakan area under the graph bagi graph tension against elongation to find the work done. Okay, so saya berhenti sampai nombor 2. Besok kita akan proceed lagi. Kita akan bincang lagi soalan-soalan tutorial yang mana ada tu, dan kita akan pergi kepada sedikit berkaitan dengan conservation of energy, and then straight away we're going to do for power. Okay, that's all for today. We'll see you again tomorrow morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.